ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମ୍ ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀକୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏମ୍ ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2025 ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସେଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ପୁରା ଆମର ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ଆହୁରି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି। ଯଦି ସାଇନ୍ସରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସରେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରାହେଇଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆମ ଟପିକଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍। ପ୍ରଥମେ କିଛି କନସେପ୍ଟ କହିଦେବା, ବିଗିନର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କନସେପ୍ଟ କରି ଯଦି କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ବିଗିନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଯିବା ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ହେଲା। ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଲେଖାହେଇଛି କ'ଣ, ରେସିଓ। ରେସିଓ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅନୁପାତ। କ'ଣ ନା, ଅନୁପାତ ହେଲା। ଅନୁପାତ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ସମାନୁପାତ। ପାତ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କୌଣସି ଯୋଉ କ'ଣ ବାଉଁଶ କାଠିଆ ପାଇଁ ପାତ ନୁହେଁ। କ'ଣ ସେମାନେ ଡେଫିନାଇଟ୍ କ'ଣ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଧର ଯୋଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଧର ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି କି ମଣିଷ ଭିତରେ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ଯେମିତି କି ଧର ଆମେ କହିବା କେତେ 2 ଆଉ 4 ୟାଙ୍କ ଦିଟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଇଏ ବି 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହବ, ଇଏ ବି 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ। ସେଇଭଳିଆ ଅନୁପାତ ମାନେ କ'ଣ, ଦିଟା ନମ୍ବର ଗୋଟେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ତା ଭିତରେ ଥିବ। ଆଉ କେମିତି ଏଟାକୁ ଲେଖାଯାଏ ନା, ଏମିତି ଦୁଇଟା ଡଟ୍ ଦେଇ ଲେଖାଯାଏ। ଯେମିତି କି ଧର ଆମେ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଧରିବା, ବି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଧରିବା, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ଯେମିତି କ'ଣ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା, ଡିଭାଇଡ୍ ହେଉଛି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ। ଯେମିତି କି ଆଉ କେମିତି ଲେଖି ହବ ନା, ଏ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ବି ଏମିତି ବି ଲେଖି ହବ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆକାରରେ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧର ନେବ କେତେ, ଏ ହେଉଛି ଆମର କେତେ 15 ଆଉ ଅନୁପାତ କେତେ, ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ଅନୁପାତ, ଇଂଲିଶ କହିବା କ'ଣ ରେସିଓ ହେଲା। ଅନୁପାତ କ'ଣ ଏଟା ହବ କେତେ 30। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖିପାରିବା କେମିତି 15 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 30। କ'ଣ ଏଟା ବି 15 କଟି ପାରିବ, ଏଟା 15 ଯଦି ଆମେ 15 କାଟିବା 1 ରେ ଏଟା 2 ରେ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କାଟି ଦେଇକି ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେବା କେତେ 1/2 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା କେମିତି 15 ଏଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇଜ୍ ଟୁ 30 ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମାନୁପାତ ଆସିଯିବ ହେଲା, এইଭଳିଆ ଆହୁରି ହେଇପାରିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ। ଯେମିତି ଏଇଟା ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବେ କ'ଣ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ କ'ଣ ହବ। ଧର ଆପଣ କହିବେ 15 ଆଉ 30 ସେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଅନୁପାତରେ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ x ଆଉ y ସେଇଭଳିଆ ଅଛି, ସେଇଟା ହବନି। ଏଇଟା ଯଦି ଥିବ ଏଇଟା ରହିବ, ସେଇଟା କହିହବନି। କାରଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସମାନ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଆପଣ ଆଳୁ ମାନେ ପରିବା ଉପରେ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି କହିବେ ପରିବା ଆଳୁ ସହିତ ସମାନୁପାତ ହବ କ'ଣ, ଆପଣ କହିବେ କଖାରୁ ଫୁଲ, ସେଇଟା ହବନି ନା କେବେ। ତେଣୁ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନେବେ। ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା, ଧର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଗେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯୋଉ ରାମ ଆଉ ସୀତା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ବୟସର ନେଇପାରିବା। ଧର ଯୋଉ ରାମର ବୟସ ଯଦି 15 ହବ, ସୀତାର ବୟସ କେତେ ଧର ଯୋଉ 30 ହବ। ରାମ ବଡ ହେଇଥିବ ତଥାପି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସୀତା ବୟସ ଅଧିକା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେମିତି କ'ଣ ହେଲେ ବୟସ, ଆପଣ କହିବେ ରାମର ମୁଁ ବୟସ ନେବି, ସୀତାର ହାଇଟ୍ ନେବି। ସୀତାର କେତେ ନା 2.5 ମିଟର। ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହେଲା। ଆପଣ ବୟସ ନେଲେ ଯଦି ୟାର ବି ବୟସ ନେବେ, ଯଦି ଆପଣ ହାଇଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ୟାର ବି ହାଇଟ୍ ନେବେ। ଧର କେତେ ୟାର 3 ମିଟର ହାଇଟ୍ ହେଲା, ୟାର କେତେ 2.5 ମିଟର ହାଇଟ୍ ସୀତାର। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରେସିଓ ହେଲା। ତେଣୁ ଦି ଜଣ ରେସିଓ ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ସମାନୁପାତି ମାନେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ କେମିତିଆ, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏ ଇଜ୍ ଟୁ ବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାନୁପାତି ମାନେ 4ଟା ଡଟ୍। ସମାନୁପାତି କ'ଣ ହବ ସି ଇଜ୍ ଟୁ ଡି। ଯଦି ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ଆପଣ କହିଥିଲି ଏ ବାଇ ବି ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ ଏ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ବି ଯଦି ହବ ସମାନ ହେଇଯିବ କେତେ ସି ବାଇ ଡି। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ସମାନୁପାତି ହେଲା। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ ଏଟା କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ଏ ବାଇ ବି ସମାନ ସି ବାଇ ଡି ହେଲା। ଏଟା ବଜ୍ର ଗୁଣନ ମାନେ କ'ଣ ଉଲ୍ଟି ଗୁଣନ ହେଇଯିବ। ଯଦି କ'ଣ ହବ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା ଅଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଉଛି ଏପଟେ ହେଲେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। କେତେ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଡି ସମାନ କ'ଣ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ସି ହେଲା। ଏଠି ୟାର ବେସିକ୍ ଫର୍ମୁଲା। ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେସିକ୍ ଫର୍ମୁଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଧର ତିନିଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଇଥିବ, ଧର ଯୋଉ ଏ ଦେଇଥିବ କେତେ 2, ବି ଦେଇଥିବ ଧର 8, ସି ଦେଇଥିବ କେତେ 3, ଆପଣଙ୍କୁ ଡି ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଥିବେ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି ଆପଣ ଭାବିବେନି ସାଧା, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣ ସୁବିଧା ହବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି ପିଲା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର, ଆପଣ ଫର୍ମୁଲାଟି କ'ଣ କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ମଝିରେ ଯାହା ହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହବ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଲାଷ୍ଟ କେତେ, ସେଇଟା ଆମେ ଧରିନେବା କେତେ x ଧର ଯୋଉ ଧରିନେଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ 2 ଇଣ୍ଟୁ x ସମାନ ହେଇଯିବ କେତେ ମଝି ଦିଟାର ଗୁଣନ 8 ଇଣ୍ଟୁ 3। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ ଏପଟେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯିବ 8 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 4 କେତେ 12। ତେଣୁ ଡି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ 12। କେତେ ସୁବିଧାରେ ବାହାରିଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ
जदि आपको पचार जे फोर्थ प्रोपोर्शन क्वेश्चन कौन दी फोर्थ जेटा हम बाहर कले सेटा कौन कहे फोर्थ प्रोपोर्शन क्वेश्चन देथिबो जे गोटे एटा दे दी सीक्वेंस टा जे 2:, कोन 8 तापर 3:, पचार पचार कौन यार फोर्थ प्रोपोर्शन कौन हो बाहर करेंगे कौन करेंगे फास्ट तो लास्ट मल्टीप्लाई करदेवे आ मझीटा मल्टीप्लाई करदेवे देले रिजल्ट बाहर जिवो फोर्थ प्रोपोर्शन क्वेश्चन सरीगला तेणु नोट डाउन कर दियंतु फोर्थ प्रोपोर्शन फार्मूला कौन है a * b = b * c सरला तापर हो कौन थर्ड प्रोपोर्शन कौन ना कौन हिथिबो ना आपन कहिथिले एई दिटा जदी रहइबो प्रोपोर्शन में एटाई प्रोपोर्शन में रहइबो कौन करिया ना धर जे हम मझीटा को समान a * b एटा कौन b * c तेणु ए दिटा समान हेला नै कौन हबो हमर फार्मूला अनुसार कौन हबो a * c = b * b समान हेला केते b² = a * c एथरो थर्ड प्रोपोर्शन काहे कि थर्ड प्रोपोर्शन ए दिटा समान अछि सेत पे कोन एटा कोजे कोन थर्ड प्रोपोर्शन जदी आपन पचारथिबो जे थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू कोन हबो थर्ड प्रोपोर्शन हमर c c इज इक्वल टू ए फार्मूला हला एटा दीटा रे लागियो आपन कहि देबे एटा दीटा हला कोन c इज इक्वल टू कोन हिजो एटा जे डिवाइड हिजो कोन हिजो b² डिवाइड बाय कोन एटा मेन फार्मूला b² इज इक्वल टू a * c तो यदि आपन क्वेश्चन पचारथिबो जे 3:9 यार कोन पचारथिबो ना थर्ड प्रोपोर्शन हला थर्ड प्रोपोर्शन जदि पचारछि कोन करिवे ना आपन सिंपली कोन करिवे c इज इक्वल टू b² बाय a हला कोन करिवे थर्ड प्रोपोर्शन पचारछि माने एटा परे आ गोटे किछि अछि हला एटा तो सेकंड अछि सेकंड पर थर्ड आउट किछि अछि तेनु थर्ड टा एटा पचारछि तेनु x इज इक्वल टू कोन हिजो b² माने जो एटा a होबो एटा b होबो एटा c होबो मन रखि देबे हला b² बाय कोन होबो a होबो b² माने 9 * 9 डिवाइड बाय केते 3 3 कटिला 3 हला x इज इक्वल टू 27 बुझी पाले थर्ड प्रोपोर्शन बाय जो सुधा हला किछि ने ए फॉर्मूला लिख दियो थर्ड प्रोपोर्शन सम फॉर्मूला कोन c इज इक्वल टू b² डिवाइड बाय a बस एतिकी सरला तापर ओटे अछि कोन ना मीन प्रोपोर्शन कोन ना मीन प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन कोन ना जेटा लिखिले अपन b² इज इक्वल टू a * c से जो b² इज इक्वल टू कोन लिखथिले b² इज इक्वल टू a * c ना ए जो b टा रहले सेटा होची मीन प्रोपोर्शन माने मझिरे होची देखो एटी लिखिथिले अपन को कोन होची b टा मझिरे थिला तेन सेटा कोन कहजे मझी मीन हला सेमदिया मीन प्रोपोर्शन फान कोन मझिटा माने b टा अछि ओ b² इज इक्वल टू एति आ गोटे b दरकार b² दरकार नै ना तेन a * c रो कोन हबो रूट ओवर हो सेटा बाहर कर धर जो कहिथबो कोन 9 बाहर थिला एटा 27 बाहर थिला धर जो कहिथबो 3:27 हला सेटा कोन कहिथबो यार मीन प्रोपोर्शन केते आपन पचारथिबो क्वेश्चन ले कोन करिवे मीन प्रोपोर्शन मझिरो तेनु हमर सिंपली b इज इक्वल टू कोन हिजबो 3 * 27 रो कोन रूट ओवर 27 * 3 केते 81 81 रो रूट ओवर सम केते 9 तेन हमर मीन प्रोपोर्शन बाहर थिला ना b इज इक्वल टू 9 बाहर थिला ना तेनु से सेमती कोन मन रखथिबे मीन प्रोपोर्शन फॉर्मूला कोन b इज इक्वल टू a * c रो रूट ओवर क्वेश्चन एमती पचारे हला रेशियो प्रोपोर्शन बुझि पाले एति सरेला हमर कोन रेशियो प्रोपोर्शन कोनटा टोटल थ्योरी टा स्क्रीनशॉट दे नै नन जदि लिखिबे लिखि दियंतु तेनु जिबा नेक्स्ट एति सरला जे एति सरला हमर कोन टोटल थ्योरी तापर क्वेश्चन सॉल्व करिया पे एति दरकार आ किछि दरकार हबो तेनु आपन को कहूची समझ फास्ट कहले कोन क्वांटिटी समान दिया दरकार कोन करिवे रेशियो आकार नेबे धर जो एग्जांपल आकार आपन एज प्रॉब्लम करिथिबे तेनु धर जो नबा कोन पड़े एज प्रॉब्लम तेनु जेमति सॉल्व कर धर जो कोन अछि राम अछि आउडे कोन सीता अछि तेनु आपन सबले कोन करिवे आपन को रेशियो देथिबो हला डायरेक्ट रेशियो दे धर जो कहिजी ना एज फर्स्ट कहिथिबो कोन प्रेजेंट एज हला प्रेजेंट एज कोन अछि राम और सीता भितर केते 3:5 अछि तापर कहिथिबो कोन 5 वर्ष पर हला माने 5 प्लस एटी लिखि दे प्रेजेंट एज हला न भूली जिवे एटा शॉर्टकट फॉर्मूला आपन मन रखु पूरा क्वेश्चन सॉल्व हे जिवे इथरो 5 वर्ष पर तांको भितर रेशियो केते होउची ना आपन धरनियंतु 4:7 हे जाउची हला 4:7 नै धर जो 4:6 हे जाउची हला त आपन पचला कोन रामर प्रेजेंट एज केते बस कोन हला देखंतु एटी रेशियो आसी गला देखंतु एटी हमर क्वांटिटी भी समान अछि गैप देखि दियंतु एटी हमर 3:5 थिला 4:6 रामर थिला राम 3 थिला गुरु रेशियो आकार में कोन धरनियो 3 माने 3 यूनिट जति हम यूनिट को 1 धरियो केते हिजो 3 हिजो 3 थिला 4 हला एटी केते यूनिट बढ़िला 1 यूनिट बढ़िला सी सीता आकार देखंतु 5 6 अछि केते यूनिट बढ़ला 1 यूनिट
ସାର୍ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ବଢିଲା ଏଠି ଯଦି ଆପଣ କହିଥିଲେ କେତେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ବଢୁଛି 5 ବର୍ଷ ତେଣୁ ଆମର ସିମ୍ପଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧାଡିର ଆନ୍ସର ଖାଲି ଯଦି ଲେଖି ନଥାନ୍ତି ଖାଲି ମନରେ ଏବଂ ଭାବିଦେବେ ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସମାନ କେତେ ନା 5 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ପଚାରିଥିବେ ଏତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭିତରୁ ଯାହା ବି ପଚାରିଥାଉ ହେଲା ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଥାଉ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆନ୍ସର କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ରାମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ପଚାରିଛି ଏଇଟା ପଚାରିଛି ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ 5 into 3 ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସମାନ 5 ହେଲା 3 ୟୁନିଟ୍ ଏଠି ଅଛି ନା କେତେ ହେବ 15 ଇୟର୍ସ ହେଇଯିବ ଧର ଆପଣ ପଚାରିଥାନ୍ତା ସୀତାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଜ୍ କେତେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସମାନ 5 ବର୍ଷ ତେଣୁ 6 ୟୁନିଟ୍ ସମାନ କେତେ 6 into 5 ସମାନ କେତେ 30 ଇୟର୍ସ ବୁଝିପାରିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କିଛି ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରିବା କେମିତି ଏମିତି ବାସ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ ନଥିବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେମିତି କି ଧର ଯୋଉ ରାମ କହିଛି କେତେ 3:5 ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଥିବ ସେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ହେଲା ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ତାପରେ କଣ କହିଛି ସେ 5 ବର୍ଷ ନବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ 5 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଇଛି ଏଜଟା କେତେ ରେସିଓଟା କେତେ ହେଇଛି 5:7 ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ଏଠି ତ ସମାନ ହେଲାନି 3 ଥିଲା 4 ହେଲା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ବଢିଲା 5 7 ସାର୍ ଏଠି 2 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍ ସମାନ ହଉନି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ସାର୍ 1 ସମାନ 5 ନବା ତାହେଲେ 2 ଇଜୁଆଲ କେତେ ନେବେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରିବେ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ବାହାର କରିବେ 4 ଆଉ 7 ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଅଛି 3 ଅଛି 3 ଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି କାହା ସହିତ ଏ ଉପର ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ 3 ଆଉ 5 ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଅଛି ଏ ଜଣଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ଏ ଦିଟା ସହିତ ଏ ଜଣଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ କେତେ 2 ତେଣୁ 2 ଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ କାହା ସହିତ ୟା ସହିତ ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା ନ୍ୟୁ ଯୋଉ ରେସିଓଟା ବାହାରିଲା ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ରାମ ରାମ ଆଉ କାହାର ସୀତାର କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 3 ସହିତ କେତେ 9 ଇଜ୍ ଟୁ 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 5 ସହିତ ମାନେ 15 ଏଠି ଦେଖିବା 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 4 ସହିତ ମାନେ କେତେ 8 এটা କେତେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 7 ସହିତ କେତେ 14 ଏବେ ଦେଖିବା ସମାନ ହଉଛି କି 9 8 ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା 15 14 କେତେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଏଠି ଆମର ଥିଲା କେତେ 5 ବର୍ଷ କଣ ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଣୁ ଆମ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସମାନ କେତେ ବି ଲେଖିପାରିବା ବାସ୍ ଏବେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସମାନ କେତେ 5 ବର୍ଷ ତେଣୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯଦି ପଚାରିଛି 9 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 5 ମାନେ କେତେ 45 ଇୟର୍ସ ଯଦି ସୀତାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ପଚାରିଛି 14 into 5 ସମାନ କେତେ ବୁଝିପାରିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଯାହାବି ଆପଣ ରେସିଓ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ହେଲା ଆପଣ ଏଜ୍ ପଚାରିଥାଉ ମିଲ୍କ ଆଉ ୱାଟର ରେସିଓ ପଚାରିଥାଉ ଯାହା ପଚାରିଥାଉ ନମ୍ବର ଭିତରେ ପଚାରିଥାଉ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ କାଢି ପାରନ୍ତିନି ତିନିଟା ଭିତରେ ରେସିଓ ଯେମିତି ଧର ଯୋଉ କହିଛି କଣ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ ରେସିଓ କେତେ 2:5 ସେମିତିଆ ବି ଆଉ ସି ଭିତରେ ରେସିଓ କେତେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନା 7:9 ଧର ଯୋଉ 9 ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସାର୍ ଏ ବାଇ ବି ସମାନ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବେ ଏ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ବି ଗୋଟେ ବାହାର କରିବେ ବି ବାଇ ସି ବାହାର କରିବେ ତାପରେ ବି ରେ ଉପର ତଳ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ ଦେଖିଦେବେ ଏତିକି ଆପଣ ଆସିଲେ 3ଟା 4ଟା 5ଟା ଯାହା ବି ଆସିଥାଉ ବି ବାଇ ସି ଆଉ ଡି ର ରେସିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର ଯଦି ଦେଇଛି କେତେ ଆମର 11:10 ଦେଇଛି ଯାହା ବି ଦେଇଥାଉ 3ଟା 4ଟା ଯାହା ବି ଦେଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଳିବାର ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ଦଉଛି କଣ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଖାତାରେ ହେଲା କଣ କରିବା ଏ ବି ସି ଡି ଯେତେଟା ଅଛି ସେତେଟା ଲେଖିଦେଲେ ବାସ୍ କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇଦେବେ ଗାର ପକେଇଦେଲେ ମାନେ ସରିଗଲା ବାସ୍ ଏ ଆଉ ବି ର କେତେ ରେସିଓ ଅଛି 2:5 ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଯାହା ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସି ବି ଆଉ ସି ର କେତେ ଅଛି 7 9 ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେବେ ସି ଆଉ ଡି ର କେତେ ଅଛି 11 ଆଉ 10 ଅଛି ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ମାନେ ସରିଗଲା କଣ କରିବେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାର ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଲେଖିଦେବେ ସେଇଟା କେତେ ଅଛି 5 ପରେ ଏଠି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଅଛି ମାନେ ଏଠି 5 ହବ ଏଠି 5 ହବ ଏଠି 9 ପରେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଅଛି ଏଠି 9 ହବ ହେଲା ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ୟା ପାଖରେ କେତେ ଅଛି 7 ଏଠି 11 ପରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି 11 ହବ 11 ହବ ଏବେ କଣ କରିବେ ସବୁକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ଏ ପାଇଁ ଯାହା ହବ ଏମିତି କେତେ 7 ଦୁନେ 14 14 10 କେତେ 140 14 10 କେତେ 14 140 14 के 14 ମାନେ କେତେ 4 4 1 5 154 ତାପରେ 7 35 ଆଉ 11 ଯାହା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା ଏଠି ଲେଖିଦେବେ ହେଲା ତାପରେ 5 ଗୁଣନ 11 କେତେ 55 into 9 ଯାହା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ 9 10 90 90 5 450 ତେଣୁ ଆମର ଏ ଆପଣ ଲେଖି ଦଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଯଦି ଭୁଲି ଯିବେ ହେଲା ଏଠି କଣ ହଉଛି ଏଟା ମନ ନେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଛି ଆପଣ କଣ ହବ କଟିଯିବ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ କଟିଯିବ ତେଣୁ କଣ କରିବେ ଏ ଆଉ ବି ଧର ଯୋଉଟା ବାହାରିଲା କେତେ 35 350 ଆଉ କେତେ ଆଉ 35 5 5 3 8 385 385 ତାପରେ ଏଟା ଆମର କେତେ
5 55 इंटू 9 बजरा बजे 5 4 5 45 4 495 है रेसे बाहरी गला ना तेणु आप जहाँ ही पचार ये धर पचार 154 समान के 5 यूनिट तेणु 350 मान के डिवाइड कर बाहर करेंगे है तेणु आप कौन करेंगे जमी 4टा 5टा जहाँ भी देते एमती रेसीो बाहर करेंगे है तेणु एति आउ क्वेश्चन किसी सॉल्व करदे क्वेश्चन सॉल्व करदे दी तीन टाइप रो क्वेश्चन सॉल्व करदे देले आपण पूरा बुझी जिवे हमर टॉपिक टाको आ तेनु देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि बेसी टाइम लागिवनी शॉर्टकट रो आपण सॉल्व करिवे हला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कोन देछि द रेशियो ऑफ मोनास एंड विकास प्रेजेंट एज इज 9:10 तर मोना और विकास रो कोन देछि मोना और विकास रो प्रेजेंट एज देछि प्रेजेंट केते एज रेशियो केते देछि ना 9:10 देछि 9:10 आपण को देछि तारे पचार जी कोन आफ्टर 4 इयर्स द रेशियो ऑफ द एजेस इज 11:12 11:12 केते ना 4 वर्ष परे तार केते हिज एति हिछि तेनो आपण फास्ट काम कोन अछि केप देखि समान अछि कि नै 10 और 12 भितरे 2 9 2 11 भितरे केते 2 2 समान अछि सर कोन करबा डायरेक्टली 2 यूनिट समान हम कोन हिजबो 4 इयर हिजबो हला 4 इयर हेला तेनो 1 यूनिट समान केते 2 इयर हेला तेनो जाही पचार था या भितरे कोन पचार देखि देबा व्हाट इज अ मोना प्रेजेंटेज पचार जी मोना फास्ट तो 9 into 2 1 समान 2 यूनिट माने 2 इयर तो 9 यूनिट सन कोन जो 9 into 2 माने केते 18 इयर हला ऑप्शन अछि कि अछि केते ऑप्शन मोर ए हेबो करेक्ट आंसर किछ असुविधा हला किछ नै जदि कॉन्सेप्ट बुझचंती अपन 5 सेकंड रे आंसर बाहर तो आउट टाइप रो क्वेश्चन देखिया ए बैग कंटेन्स 216 टंका इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा ता भीतर रेशियो केते केते अछि ना 2:3:4 देछि तेनो एटा बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन था अछि अपन कोन करिवे जेते भी 1 रुपी देथिबो आ 50 रुपीस देथिबो हला आ पैसा माने 50 रुपीस माने सॉरी 50 पैसा देथिबो आ 25 पैसा देथिबो कोन करिवे ना इनको भीतर रेशियो आगे इनकर कोन क्वांटिटी रो रेशियो बाहर कर सब तो समान हुए ना 1 रुपी रो वैल्यू जते 50 पैसा रो वैल्यू सेति कि नै तेनु आगे कोन करिया हमें ना पैसा आकार याको करिबा नले टंका आकार कर जदि टंका आकार करिवे एगुडा रेशियो रे आसे तेनु कोन करिया हमें पैसा आकार करिया जेमते कि 25 पैसा एटा 25 रहिला हला 50 माने तो केते जदि पैसा रे करिया 50 रहिला किंतु जदि रुपी जुग रे केते हो 100 पैसा हो तेनु काटी देबा रेशियो सब कोन छोट लॉगिस्ट आकार रुवे तेनु कोन करिया जदि 25 रे करते एटा 1 हबो एटा 2 हबो एटा केते 4 हबो त हम रेशियो जो क्वांटिटी आसिला रेशियो केते आसिला 4:2:1 सेटा केते थिला तारो ना केते केते रेशियो रे थिला 2:3 एटा क्वांटिटी बाहला माने क्वालिटी ता जो वैल्यूटा बाहला एबे क्वांटिटी आकार देखिबा जो बैग रो कोन अछि ना एटा यार वैल्यू गुडा केते किलो लेकिन केते क्वांटिटी अछि देखिबा जो केते केते क्वांटिटी अछि 2:3:4 अछि तेना पे कोन करे मल्टीप्लाई कर दा काहे कि ना हमर कोन वैल्यू अनुसार तार क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दा टोटल हमर वैल्यूटा बाहर छिबो तेनु केते 4 into 1 केते 4 3 into 2 केते 6 आ 4 into 2 केते 8 टोटल मिसी केते टंका बैग रे थिला एतिक हमर टोटल वैल्यू आला एटा केते टंका थिला टोटली ना 216 टंका तेनु हमर केते यूनिट हिजो 8 + 6 + 4 केते 18 यूनिट सन केते हला ना 216 टंका टोटल थिला तेनु 1 यूनिट सन केते हिजो 216 डिवाइड बाय 18 हम क्वेश्चन ले कोन पचार छी पचार जी 50 पैसा किया जो थिला केतरा कॉइन थिला आपन पचार छी तेनु केतरा थिला हमर 50 पैसा हमर नेथिले केते ना हमर एठी बाहर छी केते ना 6 हैला 6 माने हमर 6 यूनिट सन कोन हिजो 216 डिवाइड बाय 18 into 6 एटा काटि देले 6 हमर केते हिजो 36 18 3 काटिले केते 72 आंसर 72 नुहे 72 टा थिला तेनु हमर 72 टा कोन होजी 50 पैसा थिला तेनु हमर क्वांटिटी कोन नेथिला रेशियो केते नेथिले 2 तेनु 72 केते मल्टीप्लाई करिवे 72 into 2 माने केते 144 टा थिला हला माने होजी एटा कोन बाला हमर कोन करथिले मल्टीप्लाई करथिला ना पैसा रा वैल्यू बाहर थिला पैसा जदी 72 टंका हबो कहा पई 50 पैसा पई 72 टंका हो पई केतरा 50 पैसा दरकार 144 टा काहेकि ना गोटे टंकार केतरा 50 पैसा होय दीटा होय तेनु से मल्टीप्लाई करते कोले केते 2 तेनु कहि 144 जदी हमर 50 टंका किया कोन हिता 72 हिदा काहेकि ना यार वैल्यू केते 1 अछि जदी आपण 50 टंका कोन 25 पैसा जो केतरा আছে कोन करथांते 72 गुणन 4 कोन पई जदी हमर 4 टा 25 पैसा हबो सेटा गोटे टंका हबो कारण 216 टंका हम नै पैसा नै जदी हम कोन करथांते 216 इन पर दीटा सुनि थान ताने हमर कोन जानता पैसा बाहर था बुझि पाले जदी 25 50 थांदा केते मल्टीप्लाई करथांते 4 मल्टीप्लाई करथांते क्वेश्चन किछ नथिला बुझि पाले आउट टाइप रो क्वेश्चन हमें देखिया कोन दैछि क्वेश्चन कोन अछि ना जो फोर्थ प्रोपोर्शन ऊपर क्वेश्चन ता अछि तेनो पचार जी कोन फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 0.2
ଆଉ 0.12 ଆଉ 0.3 0.2 0.12 ଆଉ କେତେ 0.3 0.3 यार कौन पचार फोर्थ प्रोपोर्शन पचार फोर्थ प्रोपोर्शन पे कौन कहते a into d समान b into c है a into d माने फर्स्ट और लास्ट तेनु 0.2 into धर x रे नेले आ तेनु b into c माने केते 0.12 into 0.3 है पॉइंट देखि डोरिबेनी कटि जिवो 0.12 into 0.3 divided by 0.2 पॉइंट को उठी जिवो एटा केते दुईटा ए गोटे तीनटा तेनु 12 3 divided by तीनटा शून्य लिख दे तळे आउ हैला इनटू 2 ऊपर गोटे शून्य लिख देबा 10 हैला गोटे शून्य कटि गला 2 रे 6 तेनु 36 18 डिवाइड बाय केते 100 माने केते 0.18 ऑप्शन अछि कि अछि ऑप्शन नंबर सी हैला करेक्ट आंसर तेनु फर्स्ट प्रोपोर्शन बाहर करे भी असुविधा हला किछि नै a into d सन b into c सरी गला आउट क्वेश्चन अछि देखंतु प्रैक्टिस कर दियो एने मन रहिजो तबे कोन पचार छी ना थर्ड प्रोपोर्शन पचार छी केते 0.36 और 0.48 0.36 आ केते 0.48 कोन पचार थर्ड प्रोपोर्शन माने आपन को ए बी और सी अछि सी टा पचार छी सी सन कोन कहितली b स्क्वायर बाय a माने कोन 0.48 into 0.48 डिवाइड केते 0.36 सॉल्व करता केते हिबो एना 48 into 48 पॉइंट उठा देबे हला चारटा सुनी जो 1 2 3 4 into 36 ऊपर दिटा सुनी जो तो एमदी सादा वे रो सॉल्व करिवे दिटा सुन कटि जीवो तापर 36 अछि 32 36 12 44 आ 3 अछि 3 काटले के 3 के 3 36 18 16 64 64 डिवाइड होय के 100 माने के 0.64 तो आंसर कोटा हला ऑप्शन नंबर ए 0.64 बुझि पाले किछ असुविधा हला किछ नै आ ओटे मीन रो करदो मीन प्रोपोर्शन पर कोन क्वेश्चन अछि देखो स्क्रीन पर सब होतो मीन प्रोपोर्शन अछि कोन मीन प्रोपोर्शन 0.32 0.32 आ केते 0.02 यार मीन प्रोपोर्शन माने एरा ए अछि सी अछि मीन माने कोन कहथिली मझी मझीरा देने देनो मझीरा इज कोन फॉर्मूला कहथिली b कोन कहथिली a * c रो रूट ऑफ वर्सन केते 0.32 into 0.02 रो रूट ऑफ मल्टीप्लाई हेले 2 3 4 3 हेले 6 0. एतिकी रो रूट ओवर माने केते 64 डिवाइड केते हि जिवो 100 रो रूट ओवर 64 रूट ओवर केते 8 एटा केते 10 माने केते 0.8 किछ देला किछि नै रेशियो पर्सन सबु सुविधा टॉपिक अपन खाली खालटा डोरछंती कोन हला ऑप्शन नंबर ए हला कंडीशन 0.8 तेनो एतिकी थिला रेशियो प्रोपोर्शन लो जतिकी क्वेश्चन करंतु बा जा भी करंतु हला आपन एतिकी बेसिक जानि थिबे ताले क्वेश्चन सॉल्व करि परबे त वीडियो जे आपन भल लागले वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे जदी आपन देखिया पे चाहନ୍ତି पूर्व वीडियो रे परसेंटेज रे नंबर सीरीज ताले प्लेलिस्ट रे देखि परिवे तेनो आज में एतिकी रहउची आ ओडे टॉपिक नै कि आसीबे आ ओडे क्लास रे सेति पंत रहउची धन्यवाद।